القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin alhamdulillahirabbil alamin iman muttaqin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini melaksanakan ibadah Jumat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kemudian yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, perumahan Taman Warna Sari Indah, dan Bapak DKM, Bapak Haji Marzuki beserta Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami beritahukan kepada muslimin bahwa hari ini hari Jumat tanggal 24 April 2026 atau bertepatan dengan 6 Zulqa'dah 1447 Hijriah di Masjid Al-Bama menunjukkan pukul 11:43. Adapun waktu sholat Jumat kali ini bertepatan pada pukul 11:53. Kami himbau kepada kaum muslimin khususnya bapak-bapak dan remaja putra yang masih di rumah agar segera datang ke masjid guna melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Kemudian informasi yang selanjutnya laporan pemasukan dan pengeluaran kas operasional Al-Bama. Laporan pemasukan dan pengeluaran kas operasional Al-Bama. Saldo mutasi pada tanggal 17 April 2026 senilai Rp2.518.405. Adapun penerimaan infak pada tanggal 17 April 2026 kotak infak Jumat pekan ketiga senilai Rp1.956.000. Pada tanggal 20 April 2026 tarik transfer ke kas DKM operasional Rp2.500.000. Total penerimaan Rp4.456.000. Kemudian pengeluaran infak pada tanggal 17 April 2026 Bisaro Khotib
Jumat pekan ketiga Rp350.000. Bisaro Taklim Remaja pekan ketiga Rp1.000.000. Fotokopi dan dinamo proyektor Rp268.000. Kemudian pembayaran PAM Januari sampai April 2026 Rp120.000. Kemudian pada tanggal 19 April 2026 Bisaro Taklim Sabtu dan Ahad pekan ketiga senilai Rp2.000.000. Pada tanggal 20 April 2026 Dapur Sarapan tanggal 21 sampai 24 April 2026 senilai Rp2.500.000. Pada hari yang sama Kultum Rabu pagi pekan keempat Rp250.000. Total pengeluaran Rp6.488.000. Saldo tersisa Rp486.400. Kemudian laporan pemasukan dan pengeluaran kas bidang pembangunan. Saldo mutasi pada tanggal 17 April 2026 tersisa Rp34.841.590. Pada tanggal 20 April 2026 refund AC perbaikan AC Rp108.000. Total tersisa Rp34.949.590. Mohon cek apabila ada salah penulisan nama atau infak yang masuk tapi belum masuk laporan, mohon konfirmasi ke WhatsApp. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kasir. Semoga infak, sedekah, amal jariah jamaah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian informasi yang selanjutnya mengenai kegiatan Albama pekan ini pada tanggal 17 sampai 24. Pada hari Rabu kemarin Kultum Subuh Rabu diisi oleh Ustadz Faisal Husaini. Kemudian pada Jumat kali ini khotib Jumat yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Arif. Kemudian pada hari Sabtu besok kuliah subuh yang diisi oleh guru kita Kiai Haji Jamilul Lail Said Asy-Syafi'i LC. Kemudian pada hari Ahad kuliah subuh yang akan diisi oleh Ustadz Haji Zidan Fikri SSMA. Info tambahan untuk penggalangan dana penyekatan partisipasi ruang belajar mengajar TPA Albama masih membuka. Kemudian pendaftaran kurban sudah dimulai, silakan hubungi Takmir Albama. Kemudian yang ketiga, Albama juga membuka keberangkatan umroh pada bulan Juli. Bagi yang berminat bisa hubungi Bapak Maulidi. Mengenai petugas sholat Jumat pada siang hari ini, khotib dan imam akan dibawakan oleh Ustadz Ahmadun Arifun. Kemudian muazin Ustadz Ridwan, Bilal Ustadz Faisal. Jamaah yang sudah di dalam masjid dipersilakan untuk merapatkan safnya, isi saf yang masih kosong guna kesempurnaan sholat berjamaah kita, dan memberi kesempatan saudara kita yang belum hadir agar bisa masuk semua ke dalam masjid baik dari lantai 1 maupun lantai 2 yang saat ini masih kosong. Dan untuk anak-anak dimohon jangan berisik saat khotib sedang berkhutbah dan saat sholat berjamaah. Mohon pengurus untuk bisa mengarahkan anak-anak menempati zona anak yang berada di depan dapur berkah Albama agar tidak mengganggu kekhusyuan orang tua kita dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dan harapan semoga rangkaian ibadah pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الفضيلة والشرف درجة العليا الرفيع والسمع مقام محمود الذي مات إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد an أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. La haula wa la quwwata illa حي على الصلاة. La haula wa la quwwata illa حي على الفلاح. La haula wa la quwwata illa حي على الفلاح. La haula wa la quwwata illa billah. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabb hadha wa tasbih. Alhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling sempurna yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Kemudian nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat itu kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, umur kita sampai di bulan Dzulqa'dah, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, umur kita disampaikan di hari Jumat, di mana hari yang penuh barokah yang disebutkan oleh baginda Nabi kita, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berada di dalam masjid. Dan kita yakin bahwa masjid itu tempat terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ditakdirkan dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan sholat Jumat. Dan yang terakhir, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi mendengarkan khutbah Jumat, yang mana di dalamnya terdapat wasiat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan nikmat-nikmat ini kita semua diberikan, kita semua mendapat menjadikan kehidupan kita semakin kehidupan yang mulia dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sifat manusia yang sangat mendasar, dan hampir semua manusia ini itu mempunyai sifat tersebut. Memang ini hal yang normal, semua manusia pasti memiliki sifat ini. Tapi kalau dibiarkan sungguh bahaya. Apakah sifat itu? Manusia ini kalau memiliki sesuatu selalu dianggap miliknya. Jadi kalau kita punya harta, maka yang muncul di hati kita, ini harta saya, ini uang saya, ini rumah saya, kendaraan saya, jabatan saya. Hal ini pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, yaqulu abdahu hadza mali, hadza mali. Hamba itu akan selalu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Kenapa ada kata selalu di sini? Karena Rasulullah SAW menggunakan redaksi yang secara kontinu, terus dan akan terus terjadi. Yakni Rasul menggunakan lafaz yaqulu yang merupakan fi'il mudhari,
Yang mana fi'il mudhari ini memiliki dua makna. Yang pertama zaman hal dan yang kedua zaman istiqbal. Artinya masa kini dan masa yang akan datang. Maksudnya dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu manusia pasti selalu mengucap hadza mali, hadza mali. Ini hartaku, ini hartaku. Dan ini berbahaya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan ini bahaya, karena ini akan menjadi fitnah besar dalam kehidupan kita. Dan fitnah itu akan menjerumus menjadi fitnah keimanan. Artinya akan merusak keimanan kita jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, apa fitnah terbesar dalam kehidupan? Maka jawabannya ketika hatinya merasa memiliki segalanya, akan menimbulkan sombong. Ini penyakit hati. Kalau sudah merasa memiliki segalanya, dan ini kalau dibiarkan terus, maka akan muncul satu penyakit lagi, yakni takut merasa kehilangan. Kalau orang sudah merasa takut kehilangan, maka akan muncul penyakit yang baru, yakni berupa penyakit bakhil, pelit. Jadi adanya sifat bakhil itu dari mana? Dari sifat rasa takut kehilangan. Rasa takut kehilangan itu dari mana? Dari rasa memiliki hadza mali, hadza mali. Kadang-kadang kita itu miliknya dianggap miliknya, milik orang lain dianggap miliknya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini bahaya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam sabdanya, wa innama aktsaru malihi illa thalath. Sungguh harta yang kita miliki itu cuma 3. Harta yang merasa kita miliki itu cuma ada 3. Apa itu 3? Katakan Nabi, yang pertama, ma akalta illa afna. Harta yang kamu makan, sesuatu yang kamu makan itu pasti akan rusak. Jadi harta apapun yang kita makan itu pasti akan rusak dan pasti akan habis. Kemudian yang kedua, wa ma labista illa abla. Dan apa yang kamu pakai itu pasti hangus, pasti punah. Jadi kalau ada orang berpikir dia ingin memiliki sesuatu dan apa yang dia miliki itu tidak akan pernah habis, tidak akan rusak, maka orang tersebut itu hanya mimpi. Orang tersebut itu omong kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 96, wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu itu pasti rusak, dan apa yang disandingkan Allah dan apa yang di sisi Allah itu pasti akan kekal abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Nabi, ma akalta illa afna wala bista illa abla. Mungkin terdengar bagi kita sering mendengarkan mungkin biasa-biasa saja. Sesuatu pasti akan rusak. Mungkin kita mendengar itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mendengar dengan keimanan, maka nasihat itu merupakan nasihat baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa buat kehidupan kita. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, 2 harta kita akan rusak. Kalau tidak rusak, kata Nabi, wa ma a'taita wa tasaddaqta fa abqa. Akan tapi apa yang engkau berikan kepada orang lain dan apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah, maka inilah yang akan kekal abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah, infak yang di jalan Allah. Seperti halnya contoh mudah ketika di masjid tertulis atau mengajak seruan untuk bersedekah.
berinfaklah, berikan infak terbaikmu. Ataupun yang sekarang, berkurbanlah, berikan kurban terbaikmu. Itu semata panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seruan takmir, bukan pengurus TKM, melainkan itu semata panggilan dari Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya agar hartanya tidak rusak dan akan kekal abadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang cerdas merespon hadis ini dengan iman, maka kalau dia memiliki sesuatu, dia akan membangun keyakinan dalam hatinya bahwa ini milik Allah. Ini adalah titipan. Jadi kalau sudah membangun keyakinan bahwa ini milik Allah, maka akan timbul keyakinan yang kedua. Semua akan habis dan semua akan rusak. Dan ketika kita sadar akan semua harta yang akan habis dan rusak, maka akan timbul keyakinan yang ketiga, akan berpikir dan sadar bahwa bagaimana caranya agar harta kita tidak rusak dan tidak habis. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara kecuali cara ini, hanya satu-satunya cara agar harta kita tidak rusak dan akan kekal abadi, yakni ketika harta kita disodakohkan, diberikan kepada hamba-hamba yang membutuhkan, saudara-saudara yang membutuhkan, ataupun berinfak, bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini satu-satunya cara agar harta kita utuh dan tidak rusak dan tidak hilang begitu saja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dijaga dalam hartanya, semoga harta kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang cerdas. Semoga kita termasuk hamba Allah yang cerdas dalam menjaga harta kita agar tidak habis dan rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rizki kita agar kita mudah untuk berinfak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melapangkan rizki kita agar kita bisa berkurban di bulan haji ini. Dan semoga rizki yang kita dapat berupa rizki yang halal, rizki yang thayyib, rizki yang baik, dan rizki yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa tafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولم تسلب وقتا ننسي إيماننا ولم تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا وارزقنا من خير الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Sawu sofukum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan safnya. Salat jami'a rahimakumullah. Alladzi waswasa fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sallu fadhal jum'ati wa rahmatin. Allahu akbar. Jadu wajah لا شريك له وبذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. رزقني الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله اللهم إني أعوذ بك من القول وأنت من النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم يا ملك المعبد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على درجات وتبلغنا بها أنصار الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم وإن علينا يا الله في سكرات الموت ونجاة من النار ورفع عند الحساب اللهم نسألك بحسن الخاتمة اللهم نسألك بحسن الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.